नमस्कार फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज प्रथम प्रश्न रही 1 मिनिट केते सेकेंड। प्रश्नटी आउ थे कोई रखुची 1 मिनिट केते सेकेंड। यार उत्तर हो 60 सेकेंड। 1 मिनिट 60 सेकेंड। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न 1 घंटा केते मिनिट। प्रश्नटी आउ थे कोई रखुची 1 घंटा केते मिनिट। यार उत्तर हो 60 मिनिट। 1 घंटा 60 मिनिट। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न गोटे दिन केते घंटा। प्रश्नटी आउ थे रखुची गोटे दिन केते घंटा। यार उत्तर हो फ्रेंड्स 12 घंटा। गोटे दिन 12 घंटा। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न गोटे राति केते घंटा। प्रश्नटी आउ थे रखुची गोटे राति केते घंटा। यार उत्तर हो 12 घंटा। गोटे राति 12 घंटा। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न गोटे दिन गोटे राति मिसिले कौन हुए। प्रश्नटी आउ थे रखुची गोटे दिन गोटे राति मिसिले कौन हुए। यार उत्तर हो गोटे दिन हुए। गोटे दिन गोटे राति मिसिले गोटे दिन हुए। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न गोटे दिन गोटे राति मिसिले केते हुए। प्रश्नटी आउ थे रखुची गोटे दिन गोटे राति मिसिले केते हुए। यार उत्तर हो 24 घंटा। गोटे दिन गोटे राति मिसिले 24 घंटा हुए। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न सप्ताहक केते दिन। प्रश्नटी आउ थे रखुची सप्ताहक केते दिन। यार उत्तर हो 7 दिन। सप्ताहक 7 दिन। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न पक्षक केते दिन। प्रश्नटी आउ थे रखुची पक्षक केते दिन। पक्षक 15 दिन। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न मासक केते दिन। प्रश्नटी आउ थे रखुची मासक केते दिन। यार उत्तर हो 30 दिन। मासक 30 दिन। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न वर्षक केते दिन। प्रश्नटी आउ थे रखुची वर्षक केते दिन। यार उत्तर हो 365 दिन। वर्षक 365 दिन। दुई पक्षर नाम कौन। प्रश्नटी आउ थे रखुची दुई पक्षर नाम कौन। यार उत्तर हो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न सप्ताहक केते बार। प्रश्नटी आउ थे रखुची सप्ताहक केते बार। यार उत्तर हो सप्ताहक 7 बार। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न वर्षक केते मास। प्रश्नटी आउ थे रखुची वर्षक केते मास। यार उत्तर हो 12 मास। वर्षक 12 मास। एबे देखिबा परवर्ती प्रश्न 12 मासर नाम कौन। प्रश्नटी आउ थे रखुची 12 मासर नाम कौन। यार उत्तर रखुची बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रव आश्विन कार्तिक मार्गशीर पौष माघ फाल्गुन और चैत्र।
ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ଷକରେ କେତୋଟି ଋତୁ ପଡ଼େ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ବର୍ଷକରେ କେତୋଟି ଋତୁ ପଡ଼େ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 6ଟି ଋତୁ ପଡ଼େ। ବର୍ଷକରେ 6ଟି ଋତୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟିଏ ଋତୁ କେତେ ମାସ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଗୋଟିଏ ଋତୁ କେତେ ମାସ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 2 ମାସ। ଗୋଟିଏ ଋତୁ 2 ମାସ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। 6ଟି ଋତୁର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, 6ଟି ଋତୁର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶରତ, ହେମନ୍ତ, ଶୀତ, ବସନ୍ତ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଂରାଜୀ ମାସମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଇଂରାଜୀ ମାସମାନଙ୍କର ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତର କହି ରଖୁଛି, ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ଓ ଡିସେମ୍ବର। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ। ଜାନୁଆରୀ ପହିଲାରୁ, ଯାହାକି ଇଂରାଜୀ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛି, ଓଡ଼ିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜାଣିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ।